Malungil tutaw Mr. Talams malmaring asulira adrabluun mo so el tun in el altutaw mi oras sertal waragi ko debel program rigide kamal misawla rate al ma qoradio mo Maskida ko ra wakti ko debel update since ra last the bertiang ra last week at adu mang el al time India ka adal nga ra silwa dong ilwa si mandatory quarantine ngaring gay mle last mle BSL tokta nga ra CB cat doctor ngi atilob dara quarantine mle survival 14 days and mandatory quarantine ngi lay idel tul test ngi ra day 7 na day 14 mle diul negative no sab el 12 de el ang ra blue malamol mal ngar segi del self monitoring 7 more days el mutul mengus el last el final el day 21 and number 3 el test ngi el ngar belaw direct ugi usay de ku aiser sel skogil mler elira afternoon semlara Taiwan al Mail China Airlines lulul takarar terul adra one other ministry ra health ra Taiwan ma one other CDC sa lomodong ng luwas CDC tirige mail membro ra wal kura assessment ra tele dado o sabak lagi del gira la covid so ta mail me o mesra airport mol mutraigal al basyo ma mer hospital me mesra tele la testing matirgam lel teru ngi tirga siraw eralme of course tingi la test ra Taiwan submit el mail negative seralme etamle kadalilu tel test tira airport ngari atul badeng la test tel bleda conductor airport tawan sel antigen testing mawana sel PCR testing sel antigen adim le 15 minutes at ngar airport ento del negative result til teru el dire kalngilu sel PCR testing el 1 hour later wal gora diga information or sel test lulari waseng maral negative so sel antigen testing ab sel el testing platform wal dirga ka podos perngi yegil gem lenge sul ngara marigel el mail se ngod sel antibody testing antibody tester sel wal gora history wasing natal de se India andi tel antigen tester wasing ngarinya current list mer tiarak tentang wal current infection alo sigari mang segi drapol material negative yegil tul test emlo sabarir el guka Peter Palora airport anil titril kora awok trura airport matetele la sel me gayid el skogira outside el me to ang wara the receiver at ngaringar atadara hospital el mum screener tir ngarinya are specific al adel el guk gira la transportation matol takartir wara tetele la lol takartir el wase trigel material maral material me metengal skogi ya de alpol de kate el lir el gramo o kay wage de ngakarosa ara el logiwin mo mas raskogi malbel patengal mandira kalgura mal ngulu ay sa pirer el wasing malguram lo o milaran ri ko man no impressed el wase asel guk system el blad sel apringira airport malgura umil ngo arkwete ultura gay del guidance el minimizer segi del te al sugumangora ngarinya misoyis en dial sab el inimul el murataraat matirige ngartiang di ngartiang almo ngay blurior mata maldi el baldukla pasyon laborni yal ngartiang agimle at adu mata malamol malmo o absorb maluto marulay gel preventive measures el dito ngero kuil wase kato mask malpala imorir es physical distancing el angit el altutaw etamlor hospital atukuk mo omes ratetel el hospital
momre ra ospitare mo mesra ngania bebira basyo laigele huk Taiwan Technical Mission na bolome sa madira kan mo mesa igel kura hotel tiang awal kura tria ul kalde ullo marale tame agote tumel me o mesra tegi del teleta el blada ser apernil gire la askogi mar adal ngara ngod al belun meso ise prepelaw ongerung mo mesra awase sel me kadam larmeng selwase ngarinya kura high level delegation ngara Taiwan al mail gire la inauguration to dire kan me omes selwase ngaral teleta la bodo giungi yal sugu mel lutul maraleng kidal bel adal ngar kidal bel maral covid free covid safe man sab arira gura ngosang sisel quarantine time mara balura Taiwan segi dalong ede awal kura aw alela tama walela reor lo mesel badula asegi dal travel babal bla bolo sa darngia a leadership ra blu bela klobangela Taiwan materiene ya klugo tamral afternoon ndi era loral agi momit tuk moshera reporter tilo bangamar other hospital wasay mlewara osngir mangara talom subuluruluri ngara tetelel maranga kura teletal sab edel improve malubeng kura wara yidel lebil tigalungil malubeng maknit wara wasay yida kura exchange gipum mameserngira aklura afternoon raw era loral mura Taiwan sige del meeting awal kura mo iya teleta en mosab el sige del skogi ngara Taiwan al melol tartirgel ngar babal adal ra at January 20 el mera inauguration ni mera ra January 22 mga ise dire kalwa ise lo se klugal ilang doste so klugal Friday en ngaringi skogi ra soldado al May ngol tagarar 6 el soldado al mera klugo ya sabado ngaringi tul skogi al dire klol tagara tagar skogi mung 6 maklu me 6 ya sabado nga tutaw et mer 6 el mutumay la skogi el mutumay afternoon wal tagar 6 tirga 18 el soldado el mail ya el mail mura quarantine of course tirga nga amla complete igel walday igel 14 days el quarantine tir na motul test al ngay tamala actually tamar selong erul tester tir elang al sumong mo negative mo sab ariral may walbol negative test result raw eralamay alamay tirgamel mo quarantine again ito mo quarantine follow ay del process rigid protocol rigid mat quarantine 14 days malay yigid el trial test ra day 7 ma test ra day 14 al sum tablo negative at 12 el mutal self monitor el mutal 7 days malar selong del test so adal kurati assurada la seguida dir gamalmol mel pral el follow ay del quarantine measures rigid el blood implement tirga nga mail ngaring awal gora alongot mokler ni el tirma igal bebira agencies ra blubelaw tuguni marine law enforcement ngaring al agora training al girela drone activity was drone surveillance dire kal ngaring fighting response training al boloro til was schedule tirmar adra arf mar adra bla police nganya tactical combat ma intelligence analysis ay ga mostly dire kalura mostly niya di towards public safety ma law enforcement ngarinya akora exercise planner nil gira la mass casualty training ma in exercise melang ay gidi akora upcoming al skogi ebo ay srega gidal vaccine update kada announce wasing 2008 tal doses sa giler gidam le start tal maruser sa gidra Sunday January 3 masira Sunday diristri ra 59 al adra ministry ra health lulimo klarar der stal ki leadership ra blue belawal sa gidal lulgornya toktama adol mo wasa kadora so adal empower adra blue wal wase di ako kikleme molara orus sel voltemil memelar orus mang
sera Monday kadali lutal marus el register 59 el direct sera Tuesday eng mlaringi ya training wa just in time training el mortrige gidel adal lore rapat kada medu el marus medu el marul process ending ngarinya timing gire del gukora di refresh el mut el memo do train edil tulo maklat karar adara tetele laureor ngarinya el guk tabati kara sel doru laureor el guk moving forward ang makarada improve ra tetele laureor manglaringa training er seguider ongeru laureor sera eli ra Wednesday at lilut el marus ma 127 el healthcare workers ra eli so total kadamla marus ra 245 el adam lang usel first dose sertir close to tele lado maklat kertirgel el mlemalar orus so say alingiri wal mengusel second dose misel lame ngarinya appointment tertir el wasengiri wal returner o ngarang Kung so kada mle announce raw el wasa kada target tergi damrus ra 1004 el ada seguida do resortir el moveis ra gigi del priority group maadol mamo over ra gigi dia Aunda sung agora dimle gigi dia update Mr. Talams ekuk psate alla toktang ma amos man kuk share experience tertir Ang malu ngiltu tayo kam sularati aliasatoy Mr. Talams akura feel proud to be the first one in Tel Orus Aktiso haluay sura simlan niya mixture of emotions at that time tulmadong na kan mo hospital yung niya smear nga kan kuramal nokride ko ma orus ako akural mo ng maral ko amasekada mang kurama atire kan niya excitement tel feeling girel telorus at the same time smear nga ka was going down. So then, after he passed, I felt sad. Maldim lang ati Romraila. But when I entered the Asimral Moto, the Mamlar Orus, I felt the excitement. Kama matukta maging educate ourselves, get together every Thursday, discuss tukol girela COVID. And we also talked about the vaccine. Emblo decide toktang is a group of doctors will say it's a good vaccine. Nagi mo malaringi mang sirak pong I felt the excitement in this wakal number 1 ng Orus just to prove will say yes it's okay to go take it. I actually fought my way in to be number 1. I was told by my boss, say, I volunteered your name to be number 1 and mamakaratoy alilko ngal karselose kirakal mamakaratoy and I took him seriously. Just to prove him will say yes or other o se baka gias be irelol se baka so with that misel daring excitement nga ka arirela mak I fought my way to be number 1 akpong ita tumas kamama number nga kamna number 6 I was arguing with Adol Mlasing ngamak I was told yang aralis nga number 1 ni elak number 6 I had to leave at the same day imlaringa brother grandchild nga kalmo nargil so I had to do all these different things at the same time dimla kumda so ako rakantil malubeng sel side effect malubeng gura kantil tial vaccine el bokularingi I just had to go take it and leave
Mang tongro nga kasi for waiting area nga kakmuno, I'm sitting here until I take the vaccine. Within 5 minutes, tolger nga kalmosois ba. Makmosois ba, like any other doctor, yakmal dito was saying, I have no allergies to any flu vaccine. Malut tinggal nur sa hal, ako tulo ulilenta ang claim. Kagyol, ngo kira delger, so the process is there. To kira ang kled, margid, allergies sakit, kagyol, kadyak, ngarinya tabla molar orus. Ay kaya dialoger, so it was really good. Hindi nga kaltok tangan ko rariril mo. Ora mal manggal nur sa dimlol mo wase comes to be kugira galkir ngabol merege kural mo malay orus nga kayus lisel bo kulaya orus yakplo las hale ulto atlik this time in the something came over me. The excitement just kind of made me want to take it and go. Ngariya imal nur sa oil di merusar nga kaling malungila imal, but this time I wanted everything different, so I went to one and only Amos. Leto si Amos malungila imal merus makasihalek trarngi, so I tried everything were different to me. So I went straight to him. Mamadlin ol siya nga amol pasringi mal maamos. The time aktong okle realize was nga amlar telorus media mamadala adol mal alpang laranga ka awridi sel mangura timlak filler telorus nimlak filler orus mamara ka amos sa bla mamara bako bla mamara. So and I was happy to take it. I was gonna leave. I'll walk timbre adan maral lerwel ke kadyam ko dong tel brude. I had to stay 15 minutes to miss the nga reaction nandiya. Dimla ka to me dimlak feel raring la until after the birthday yak mirabla mo feel sore, but it wasn't dimla kal ring legal yakabok mi iway bringi diway ay galbek lorus ratre tral dolay kung di mo sura ima, the next thing it's okay. Akble keep a diary. The day I took it, so I called the mall at 2 hours after the vaccine. Subadilo, as in, so far I don't feel anything. Wow. Since then I've been keeping diary every day. Luasengan nga ko different unusual feelings albok feel. So far ang maral tiyak. The only thing was the sore arm na mo diya kalmaringala. It was sore din sa pekal mi iway berat dalbitang lol sar ngin maral ko rawang la imala. Brother Amos, thank you very much. So I took the vaccine madangil waset yang abes el vaccine mararngi before I went to take the vaccine akmurat siya pelur hospital malulu ak masirubak, you give it and you take it and you're in control. So I took the vaccine with a very light heart, acceptable heart, if I may. So far hindi ka mang it's safe. Toktang ang longo, patokod toktang ang lango. Coming from representing all the doctors and healthcare workers, ingmal suwa mga madawar adrabalulo say a vaccine black mo dirka ka side effect feeling malubing any other symptoms, and I took it to protect adrabalu. Please ay gel goravak tamaraw ring ang si ulko may makataenser katmak lami mal sumang maramabat to kal vaccine bol girin malaringi ebe mu
el me ku protector wa mar adra health en dia hadil corona gi po mo mesertir kamiu adra blu rogu ya gi mo ngara ra kamiu ede gi betok mal el sabi ede lo ase aku polisi ra be birar tok tangi ngar ngar be billo mes agi mal di sai mak mal mutial ti alemal mga madar kami adra blu lo ase sel la buk pol temiu e please be mua vaccine akmal ngara grup chat ngama family ngak chat el mortilo se vaccine is safe ebe musel voltemiu so you can protect us health workers together we can protect our pelaw mal mesularate alam Musula Dr. Osar Gagin ganus el mirusa Dr. Osar el bodorens Madam Malututa sawo kamam sulat te alle adon kamaritere Osar amal mal misra kamam nurse sergimorus and digi try and make sure ma adon memrus are comfortable and the still timing less pain orusa giblam ngor other hospital takar adal musadar ngi ko se takalel ko nganya yaidele side effects ngi marang ngai Dr. Osar am the first malaring nganya mon malaring so far hindi ka adal mal ko rame dum nganya clone effect ning makarare ngargi social media so nganya kami nganya hotline ra hospital sibil ko ring me dola orus selbol temi de la time next temer la orus al mawad agi mamok mok tigil mawad ramam malaring yar adrablu ngakam lang orus hindi mle one side effect ring mlering lang otherwise nakangod sering la di orus samadala orus adalo mala orus samomrin di after sin di garing so di utangan may selbal temi ya dakta gire del ada dura del ngale de sum klima ada dakal la ndir la dakar kamam sulang Cabo edon ده سيجد بتوع الأذى أو جرى يجد السايد إفكتس أموس لكمسين تبيجي كلا يجد السايد إفكتس تال قار معنارين سلبابير اللي يجيب الأولو بالو مسترير هذا لو أي سرتيرك مسي تيانا الكلوتو تل الفاكسين أمو صوب أكلاو كوفيد 19 إذا ويا بك الفاكسينز ديوا أتل فاكسين راتريتر البيبي راتا مي عارين هذا المو دخل بتوع الأذى ترستال هذا التتل أو كرامو filay gel niya ko ra symptoms ra flu mata ngarinya mula sa to ra ngariya ko kwanra adalulu ay sira kasi ngo adim la talgibel ra adarngule esay gid ndimle talsil se ko mo dehal en sweb ng remide so man nda ko ra ada kasi kamil o martayal side effects ndiak ay nga diwa bekal yobo ay gigidel yobo ra treter mang ngarinya ra stal adal amor niya gigidel symptoms el tira treter din dehal butol ad leng dital el ngartay del grupo ko madir ka halwa orus e kama maltede ani lutel orus e dim la dia ga imol side effect malubeng symptom ra flu gimilu so say aside from del mring al oy so ako tel wal gura amin el side effect el report niya adal worldwide including our other ngarbela asay del soreness tel site mo mring al tel site ngani bebil mo puro ding dira kala tirayi del mlamrus al weekend ngarinya ko telibel mo mring lapterir ngarinya ko ramo wal gora lightheadedness dige malay ge wal gora mo dakal atela nding wal gora mo ngora lightheadedness etokta wal gora mo dak mititul explain ni Mr. Talas dakal mo atela nding ko gora mo feel
ngora slight tela ngora mild case ra ngitela el di osnge mala ora din mo ko kamo ngari sel ngora magite ko ka din mo ya sayid ma sayid lo ko nga adol masangan nga bebil ko ramlo marada renrir ngar nga teru ngal ko ramlo nga minor anxiety attack sertir just because ng atay del sebakre nga rangude mo malalwa sa tiabe sa may gayid del botol do yura social media ma tala ko ramong mo ko rangan nga anxiety attack sertir ding dira ka ngod al gura ngwa urus sa tiay del namo 245 dira ka tartir el meso isabra emergency room mal kurakmal madirga ka allergic reaction de sang al kiril telorus. So lang doctor usara ko ay sa kmusir albong ngari ako question sa ask ringira werin sibil ko ra mas bebira gel questions mo ngra questions ask ra mo laktal vaccine. Question bil askar nga ako tetamang wangkle argi burder atansyo birkaw hospital number SS yo kirakaw lasing ngarangnya atar ringil ka lamal ubengkar malube engidil ngarang tadire loger excuse me tadire loger lase nganya tal mola ya flu vaccine dire loger lase mlatal omwa orus sertai del Moderna e oke lase nganya trata bing lamo mare laras arkaw any bleeding tadire loger lase kasmi ratre trandia ayegi dia loger el question raw era obom molar telorus for me engkal nursa you know how doctors are agit mula sa adino rogoy lagi di kamaman matangil sa general question abo loger titulula sa adino rogoy mo sa baka kamura ra ko red but takmaloger ay kidiel raw el paska orus mantakal sa emelding mo ya Kabo eton. Mr. Talam sang segi del loloria toktangaling ngarinyar atal gol ik masya mama amala karula kasinoma yima kalsakla ang ngariya ko ra health condition tid mandiswa dalo ay sir masya tial kara tel vaccina amra nga girel mortirgel adal ngarinya underlying medical conditions tir marma wodal tirgel dom godor tirel vulnerable population tirgel yabol sera covid ing mal sil mohido malubet tamat ndi sella mera malme yanur samal mongi loger yuk masikaw ka smerte kit clolrak ta HIV malube ka carcinoma alube ka immunocompromised say kita ku korada word lo lolgorinyar medical folks nding tamongil tirtrir masing ang ngarangal karalo lail niya o tura badingil niya ulmang immunocompromised and then endakal bulkula kasendakal sa emel malar orus tamal ko rakar mula say bomot tura toktang arakaw mangaring niya therstal adal mla okay say the question tamlang malkora toktang artila kasendiakan sa emel mongu orus so ay gigit ay gel tel selame gigit el ger nur sa mongi loger ringi el sugumang oil moratare el question either ang lemut loger abebira question sal ubeng mula se haleba dongot adura toktang arkaw mal sumundi ngi lemlut tel memwa orus so mal da gobi klesel ome anur sa mal mongi loger ay gigit el question sa arkaw mo o tirtrik maseng se emel nga orus sa gigit el time al ubeng ngi labo mongot adura toktang arkaw el ngay emlut tel mei so say gida process el omirapa sabi nga ka announcer tial radio ka mura public lwasi nga ka hadiri kal sukal that's another main reason why akmal na sukal mamlara orus eleng lagay kal lolgodol tirgayid el gura vulnerable tirgayid el gura high risk el population lumbasin dar kamamal ngarze kidel el
kategori el ngarnya raktam high risk maun maktiragal maldim lokongil mamalaringi sorry hindi lakminan mo number 1 but I had a lot of things going on I fought my way in to take it Enda kasi malungi lamang mertegi dal guka oranex el messaging el kamamli ang malgira la Dr. Osar el got el momelar selorus lengang toktang so malagi wayagim ko ra olita kaloreng ra blue el aldorus ra the roll out tel vaccine ling ngarnyar betokol adal gol el logerak masing ngaraman dira ka gibo molaringi ngaramat tiril ang makote melaringi so sel gimol tauter teloruseng ngira dolol tirakar sel agel aklel telorusuk masetyang ngara loruse girel morar wat angal makot sel limited supply mel al time ngayita retail mlo ay sirk maseng dimne 2800 makot 1400 taba dorusel morar at manggirel ngarinya blabel makot ang malgirel mortirgel rohu ilawri ra ministry ra health ar adra amerikel aku mula seng toktang marnus tigel omes rasme ndi kita adra bela gid rohu di ngartial building mangid rohu di exposed mangwayal terga mlo kaltukluk maseng mortirgel rohu il healthcare personnel lul di mukra private clinics so tirga gidang aralis sel ngara mildart over 500 material cook first responders tirigel adra blabulis mar adra firefighters tirigel correctional officers tirigel ngarabla kalbus ma customs immigration ma quarantine ar adra EQP bile tirige ermur tra ko di contamination activities ar adra post office matamlot murtegi del group leng tirga receive packages tirigel nga frontline tirigel lower airport ma seaport melatriga gida hotel ngarsel lulel gida madek masakadam la include triga gida lora terstal decision makers electrica direct kallo nganya diplomatic activities tirending suwad al inspire confidence ra vaccine at rablu material gida ma hotel first and foremost triga gida elderly yala makasaya vaccine yakdomu ular 75 and over and then yakdomu 65 and over so say dia amortir matirgigi del adal ngarinya underlying medical conditions tiril sukal carcinoma high blood ayal raktela adireng tirige mori ulara are elderly we say and then after the tirgigi egida sab evel more tirgel gukka other essential workers so tirgal adra media uliyak mase kama magiwa direct al frontline komral frontline so after other NCD tirgel nganya underlying medical conditions tir egida guk mamru tir gaigi del ngara other essential workers del ngara frontline el adra wastawang grocery store workers ar ngara transportation and logistics ar sensei ar ngara food service communications utilities energy ma media so tirgigida after our elderly our NCD and then nakadamura general public nidil adal rabwail 18 and over sa ilong vaccine sa gida general population ano ako aklek miseringi jang moy say magi koramal dolingi takaloreng le elang agi ambring le Mr. Telam siling tel vaccina wayal girel ngara kalkol te sel talm open tel file yung magire melo spare ngira a certain amount of hours magi wala strada chaisuk mase waya mande agi vaccinate trigel sabne sab irel mea 60 ya Wednesday 100 dori sa ilmet mu so ang magi otobra 14 vials otobra 6 vials le kadang ngara freezer ka otob del mera icebox and then ka otob del mera pad tel vaccination site esel pangshira filing kuk maagirel telal arse krusur mangwayal etelal ada mala ngarsel file mal sugu mamleten al ada the scheduler tire di for al ada show up pero the waster say gid el 6 el dose magi mal seliga gi goler tiro se mor admil may mam kara gi gid gi morura ape kal time mel annex week gi ku kom kodon or tire gid el first responders a ku qaria scheduler tira next week
registrar other hospital, and then ay mo makator tiriyay del award del 75 and over, marbebir other nga niya underlying medical condition, si ay schedule tiril mera ay designated el basyo gibo mo ruserti. So seguida mo tretele la aurora el almaral mel sils e gida mingi el mutel bebira vaccine ritere menda kalbi klablu legi mo announce mo sel anguk temir ngarang ding so del modular ad menda ka west igal vaccine serigid seguida gora gimora maun magi maloni trakaloreng lengwal gire lungi la planning ergid lo modo ngorar adal may malsu manguk tia ka ngaray gigi del group let's say 65 and older malubeng ngari gigi del medical conditions ergaw e kuk timla kalom kadong ergaw oral mira next week ela ko bigi legal vaccine nadir kamaral may misel lemi ngok motemiu ding by those pertel te aledol mulwa se trigel 75 and over ngwal dia ka ko malungi list del gimo ba agim la osi gedi ka ang list trigel 75 and over rabalu mal sum ko 75 and over e mutaka ngalom kadong orsel hotline hospital 488-0555 esel omkole nga claim masterir date of birth erkaw makontact information erkaw set kampara list agi mo makadong kamiul schedule kamiul mera next week. Sila rin sebelum kalgole mai. Okay, malung tuta ko lang ngarae. Oy, tuta salo kamal masaul, kamal mga suli al hospital aloluma. En kolomi sa email makohi, kolomi sa Facebook makohi, maluka ula aja email kohi. Ending ya kalmal di mga saul direct mal looking forward mamla vaccine le direct mal so ada protect gir ma family sergir. Mga suli direct protocol ko lang akkel gir tal covid tablo ko la ametob de mergos ma da protocol ko la mongla lungu. Gira other bela doctor osar mesel ditel gibu ko nga mungkin tigi kadi mo amul volum kalrekal melengel waseng ngagi ya rutal sel mo moklorungu de tiga yid ngatial radio la hospital tiga yid ya mo kotel urio melengali ya melengali ya atleta el vaccine do la ngi melagal la rungu de kala bekal ga ni seu ya kumelangal waseng doctor osar ngilai ako to influential malungil ngil ako to lorus ngil gortilang ngilai ya apatola las ilmo de katse kalan dia lo leng sering masala ira makalamer nga sule direct no so el may mong koram ko takta be to direct mong lorong dia to koram mo do ma arngas ka direct ganya nga ko leng sering mal gora mang waise gila mal di mingi gala ngosel mo lorni malgel mo moklorgo loreng satgingi musendul wasing mer ngalang ikal mo rogo yakalo istaigal vaccine direct mingil omrol me direct malo widra do laimo lorni takaloreng al beklave utang rogo wasel kay ngisel mo sutia do hospital yakala mal halgongel 100% wase kami al hospital kal entar hospital rogo gili nga vaccine mabla buli sa material rogo nga igal frontline gidra porto magere mahala posto le kami ya maluta lo to me so is Pablo Vela mo como agote pide kami we kami la Vela mo kami ko kadi al sa lo dinga community agongel kaspasu de kagolong e gortilal lo morus makmal me ngasul be class happy new year ko kami logoy Sula golere. Doctora, osar agora milogot na sisiral bal kire mamlat talo rusum not mura gile siam lulu lang awable sebrango nani atom reren silgirel tial vaccine al dumgam ni sebrango malube kuktim ne maraktel mo malarngi Mr. Talam sa tialmura chapel nga ka daily routine sel kurior ka ploel mong sel tutaw mak malulu era po kumesrar smer nga gi amo something mal ka basinge yak mong mak malulu mingitak la wok master smer nga gi baral mormail ka baka klar ngo ko maongan nga lek mang tiya ko ramle wal holiday mang
limlak por hospital kamang taltay mang walblel te legal motmura chapel egok mululu el selsilsa Limle Sunday of course I pray when I get up and I pray all the time malumilarngo wal makitarngo yak malawre nga suli la koleng arokul to ko yadi say it's normal gidar other belaul selbornya esel to ko ya hotel drellia makmuk kantil kada makmuk kantil el momreg embugo o Mr. Sel Klungyolel kamamal group of doctors adim lakal bayot kamama come up with the decision will say yes we're going to take the vaccine like trigal adrablu paldiwa trigal adrablu yagi diregal mlo to khagi mongui will articles o mesa YouTube will gire la vaccine emsu bakantil maklungyolel el mol maatir trira dolonglam el wase oy ngil magimongu mang dimlak merak amlora chapel nga ka routine nga kamal sabi ka testimony sa routine nga Mr. Talam saling nga kamle one time ko maladal nga ra OSPE Ministry of Health ang niya selgora critical incident stress debriefing CIST ra behavioral health dalgim selgim gora dasra sa gospel mo nga at atu relieve stress marang lagi access ringi Don't play one time nga kama-counselor amlara chapel el debrief ko tay the CIST maging counseling 5 o'clock yung walk in na Dr. Osar maldim lang mo doon klewasay Marco Moral ang teme kal malulu. Normal sa atos to sing moral every day lang ara chapel di lang necessarily tayo del popular oros sa mo. No, di mak madakte Mr. Talam. Akul mesring il diwa bek flu vaccine ul walaring ilabek kara. Siguro ang galta ko le. Oo. Kaya malungit tuta ko lang ngarayan. Wal tutaw. Malungit tutaw Ako may sarumya TV, mga tutur kami, yaman mong ilar mo uli yang ako udre sa doya, tiyado hospitara, nabok medel 11 months, kwadim le matak. Kasi tiyada ilal mirakti, tiyada ilmayak makarangi o sisiltami, vaccine siya, doal budula nga April months, yung kura mo nga kodrong segel gila siya, migilam na statel, lamla statro tawdat kal vaccine makasit yang mo yere mere edelmei di sula adam di gel na zur kil mere lang itiagi dakari elawai nga kare elal mira frontliners mo mere kama atirgel wajimil umil nga hospital mo mere ke ur mamal wai nga adrablu so ko adi olingite e ko nge ya ko bangami omruskak kita ko digri ke komsula le ko abde se le ko dia al sungul mo akora ngasil akor ore edarmo o mo se so le ko so isu lo bangami gumi frontline se ngu makpera bulu la ko aspect out malu ko tra e gul maseur gidel le simit tial to ko morar adrablu marane bolsra ma adra state rak ko malum sulang ala community kamam sulang malmasa wala ko lere waya yidel ko odol me kada malas malol tirak la yidel wal qura guidelines el biski dar adra CDC leg dakal ngarang wal dir kan ngasong sa orus dakal okmong bato ka magito dre lang idimrus rar adro hoy magi malon itakaloreng ngel sawal maruse mutaka ngalom kodora sa yidel hotline 4880555 el mystery sayid el date of birth makantak information ka ulwasin sa malar orus etamal mo mokdong ka sel bol time el sab ML mesoyis bel mga orus Sulan ako nako mga akmal ngari nga kulbes ring group or nda ko din supplementation ring ditirigel
Tirigel adal take care our homebound patients, tirigel homebound caretakers, tirigel consider the healthcare providers. Matirigel kita kung ngarinya lister kama mara homebound patients magimom gadong tire ma tirigel caretaker tira ma hotel membro sulobang kamam. Magi dioling ito kasi agil amom gador kami dil sugu makawa tar tirigel adal take care awod la niya andakal awod la adal ngara bla dakal sab elen homebound dakal sa eltobe ikaw tar tirigel mo tolerar adara held mandirikal sa BM lo mo gadong sa igid 4880555 yung ang klebel mastri mula si kaw ga take care al adal di ngarablay homebound patient hamsulang. Direk Mr. Talam sa Dr. Osar Amula sing si Fotor Well mo number 1 and then amraringi alda adu amiral wasay ntamo ko talung talorus le kadam dengel bulul adaro tirgel agel bulun la momrusa malgora emphasize ringel ko tal adal momalar orus walgora report tal wasing tanga ko tal adal momalar orus mesya malbatol gora factors agi mo mesringi wase kotulura priority group pa healthcare workers ya gidele tirgele at risk population at tirgele elderly Dr. Osar Chief of Medical Staff for Hospital toktang ar tirgel mawodala take care tirgel mawodal tirgel vulnerable population or tayidil COVID-19 engagid direct kalmlasher alwasay direct kalnganya underlying health condition ringi mang koramlo era communication or mamal mo tirgel morusal koramlo turab takrak mungger hindi niya maldimlaw ale lagi identify ngi lo sengayid ya mo talwa orus ling direct kalklo tutelel yes direct kalklo tutelel alwasay ngaraw gel adal mo talorus lengil bes lorus rablulat mga factor makolam le madangel waseng mokot maul mandilor ngil waseng mokot Telargil meto Actually 60 years of age. yeah so ay gayidel protocol tokoyagi mulmese mo igal waseng taanga mo hotelwa urus nglamlo talgibal meo de lengil mlora chapel mamlulu miseral bong lo number 6 o ending planning ang dimlaw ale lagi waseng gayidya mo hotel malar urus Siguro yung kata ako ler. Okay, malungit tuta ko ler nga raer. Malungit tutaw. Happy New Year for everybody. Maru wala dervela mal orang arsulela ribak Dios. Ila ikit nga kilal masaw dai kal loru semarang pemal masaw lo. Ang Happy New Year ribak Dios lo makitngat termiro boy. Malungit termi mo ano sa baam ka mga seniors del bagibong mutiadorus ang bukol ko amo care hindi aro ba kumarmas trabaho pamal masaw la Happy New Year again aro ba Dios lumakit tangat gidero ko amal masaw la holer kome eral pol luta adol mo koramo ko makail amo sabel mo explain ra at tetele la padra next week waseng malmo ara tetele hindi koraw labes lo ay sa gagi del tablol skogi sele January 14 ang ngaringi sa del momongewal charter del medical referral flight del mura Taiwan ngaringi ar momaral el smer and then ngaringi ar mura Taiwan yang ngaringi tirigel ngara Taiwan al kukla mo mereka raw gurula mother stal other belawal no sabaril mura Taiwan ya quarantine test mo sabaril mas ersel skogil direct kal merbelaura at January 14 direct kal Peter Paloy ako ramli announce ra kasusulwasay nguril lo bangela United Airlines ngaringa besel al koral rirar adra Taiwan ang mo dia kal sabrirar adal mo transit travel urir whether ito mo mangartiang emerald mall mura Taiwan transit tal mura beluram rigel or tangargel mesois pra Taiwan transit na mo dia ka transit tar adal mo sois pra Taiwan adigiril mo nge quarantine 14 days mang ngaringar bato kal adra reor al tigil ko essential workers al
lay na umre ka project na mo giril marail ma torel lo bangela United Airlines el momru la ferry in live out del Skogi January 17 ma 18 sa UA United Flight. So sige dagi mura di announcer ni etira by Endrel alwigan sa ila other airport mo confirm lo sing mal mo sa el morning sige the ferry in live out mal uben dia. Sila rin sa batong calculator. Oo. Kung ito calculator nga era. Hoy malungil tutaw mo kami rogo nga tialiway prakau ma adalo reng sra tialbe belaw mal smi arung goreng gel adal lulingi tang seu get mo se nga kawan gel lulingi tang seu sal mamrusen di kung gora di lula kuma se 75 al morwa tigel malay mungkang ngonit sol mo an la mo mala orusum mungkang ngaratela gil mo ura 75 madela tara karingi malum na ang ngario se olingit mungkin ukme dargir sejit oleng sol mo malar telurus magararo lel sebel mo nguram mu 75 bargil dia kan malsmi arung uring gigil laktor hosara radial ngarang tok tang mengmaringi masih nga kasuwal menghitringi ya bololar tial ni orang musmi arung uring sel ko ngel mamalarni dan dia ngang aklaw mereka masih nga ko ngara waisay mbok awat yang ke kung rawai se malak muel warwai se nga bu mesar wai se tong rawai se akpong warak ngirel apa yung wara ang uti delar mapulong wara ram wai se lakawai se saka talamal mong kumal musurang ya kuras mi arung wara doktor osar mengkelu lingit musya nga kawan da mamalarata da lorus musya kung isring ya wangarang kuitak musya como dialogation or kamangara mangara hindi mo hihila ko di ontik ko kament na kalgirela ay alblam tung lungil girela ako mga mangkaluling tang siyo muting kiyo kung pansurang may ikang happy new year pa Saula ko lire Mr. Talam se NYC atara ulmak tim lomlar jaloru samral because yak take care tirga yidil mo odal tirak mal high risk dia dil tirgal mo odal ak millar ngil girela rogul other belau so olengit lo se nga kal maamlaringi ak mo malaringi mo protector kaw ma please selbol teme me bomul mo protector ko mamadra health mal sabab mamal protector rogul other bela lagi bom se ringi gi protector rogul unfortunately ngway gel blaldu nga chief adol ma IC retail masay ngaringi atletele lal sumga mal lamore adarngum please embol ra segitel number 488-0555 elungwang kleb margi matletele ma arogul tokorgaw polo tingelo asen man sabe emel so isbugo resel time tiragi dilulu ay so sel pepilang ngaring adam mo dakal show up maltang mornya te limel ilmangu Maria ela sel kota earlier kumuluay sa nasing to those kirem ngwakot emelar selong erung rauri ura 28 days no ada dia sebel mangusel second dose for some reason in diaglangu malubeng yimit sel temel ngariam tamal ma raklisel kalgar effectiveness ni lorio sama po malgré el mes seguido el tema la appointment teringi ndi al sugo mungkuk mal koram lo dakal sabe el may el seguido el silsiling ngoram mal mle emergency mangarang ndi mal mga lerar adal kumual sugo ma appointment terka a particular day way nga gire kal mutel mora February 4 en mal gire kal mora February 4 leng seguido el omolugoriak masing yakal ina fastadi sel ra efficacy sel niak masetyang mo ngilawrior ndiak ma ulma gidik mula sing mal gira mal mer seguido el tema mal gimdula se kami ela tegid el Moderna vaccine wanga klisi el mora mal series el adal
el mlamos merti al COVID-19. Le gumuluay suru el ngasingan iselu remdesivir el blamulo gordir vela ma plaginel el okmo adamal mosmer en sebedel apply giden sebedel usfege del tool bedeng la karan dim la mera o era bonita al developer tiagi del vaccine ngara effectiveness tiagi del el vaccine la madre na COVID-19 el mora mal serious el هذا المسمير COVID-19. So, so adal di mataklil wasay dia vaccine ng yobo, tial mother na vaccine ng yobo, dia kal treatment ma, dia kal cure a COVID-19. Malsum kasmer a COVID-19 hindi ka molar tial vaccine. Pa ito ya wasay alsum kamlatal smer a COVID, emla mungil, ng sabi ngu alsum ng enough albato ka orus, ng sabi ngu a vaccine. Leng di halo dingay wasay ay gil antibodies el blelbil dapat dingay mara sera a COVID ang wangarang akla mga tello reor matawa say al sugum selbo mungil ra mlatal sera COVID mungil nding sabi emal mo vaccine di sel sera ndi ka molaringi o ilen di kal cure ndi kal wasay gidel la remdesivir mortirgel adal mal na musmer el hidoira ay gam let's say hospitalized el maospe gidele ventilator ngara tri gida mamalay gel remdesivir ngari nga dila kalwan ra karal maral mil pamla minivab or something pamla something say give ya ko ang cure ko karal mortirgel mild symptoms tirgel dirga kalbol ser songwal ngari nga kakarusel padingel lakar al mura different stages ra sa rela COVID hindi tial mother na adi kalgarula COVID dahil Sebelum aku le, ki malungit tu tak le kanga Oi malungit tu Mr. Lamson. Please kale di ko gertel morat doktang gosar women ke terum la hospital mal ni legal de goro miu. Kau den ser mi masing tirgel longara artigal maudrgi. O place still mora under the wings of the hospital. Makor ogel wasay. El agirar other bela wa oil wa kwan mama kwan pa. Apa betokar ngelegel. Magadamaralo mes tir. Wala ka pro trukok wasinta maldio bangkang. Mal ubengelo bang. Lagu tengara outside mga outside ng pomolding nila. Cengari bol affect ringil morangkal. Mamang lagi nampak pergi dengan Arab lain namu kuatlah liga sebel meraih lah. Saya include ada Bangladesh, ada Filipina, ada ngarinya rumis setir kayak gitu kuat lagi. Para partes yang number 2 sih, elang kami wangat tidak ngam nama urus accept dengan leader. Ngarinya plan ringin memlarnya lebih berak terluai tiril pebidar adu wasing. Tak orang kiri kemengilos peda, merigel osped kiri kini pig. Lalu ngarinya book schedule ni lalu mulai mengaki orang mo warma ulah suku mengarah imul tim rokui mo komla orang tahu berrokui mo kata orang tahu berrokui. Thank you. Mal masaula koler sel bedulo set tirgel agi ngoy tirgel caregivers el mira under wings kamamara adara health and tirgel primary caregiver ngel adal oil lobam as marupa malubengal gal dakal sabi el maraila nge yamengu orus tirgel rogu ile kadipo mamda suringi Mr. Tallamza tirgal ma odal tiradim iway wel dakal sabi ilo mais nga ka ko komta so singke kreat liral lungwa atiarak talem dia lo mais mbay tirgay gidel ngal way gal koler o mais lo utiarak te ngul morablay pasay gidia dolas mal preventring ya ul matirka nga mga high risk say gidel doral mo olding ra mamang mabapa eda si ratretra pakpay mal encourage ngal koler ra say ngel mal lo nga mamang mapaprablay ra every day in day out nge ya mongu orus kami ngal gal other siblings al sukum kas como maralol ding ndil sukum kas me ratretra please em kirablay maselbo mungi lebu umol ding la
leng hindi kangot alungwa tretel mo masanggal hindi miiway ura blenda kalborger ngi del maklo lo mai sa lo oda at tretrang main mo mastrir bakmal malungi la karilingel color e kum saritir bolo southern girel talos mal masawla koler so au ulamang hindi kadil one time megi morus rar other hospital rohoy ang niya ora plane nga tomodon ngilo se kada stagger rar other memelar orus mandi kadil talsil se dorus rar tuktang rohoy malubet ternur se rohoy lel sugum kada marus ti rohoy ang niya gigidal side effects let's say momring la imori rohoy ang tamo omes rasmera mangwal gire dal ko stagger maulamang dire kaldia kadil Monday to Friday gimorus rar other healthcare Monday Wednesday Friday malsum ko kamlo nga orus ra Monday ko ramlo tilibal mangaring laptlo mumlo maring la ima mengaring sel Tuesday ngor olngul Wednesday ko start talo reor mangway segi di kamamal nga ra cook emergency operation center adire kalwagi blem stagger ar adal mumalay orus kadam dengel se wel nga ka incident commander aka fara deputy incident commander aka faram long wa orus sir segi dira Monday Sunday girel ko talgibal ta menga ham unguwa orus mang alsugo mangbuk koramal momring la image dira ko hospital tele waiso se nga kadire kalmal ko rapato kay gidel underlying health conditions nga mang ending wise yak mo malar orus ending di mo yo scheduling aka para olungular ilangal mo Friday mang Monday seldir lorus ra adrahel de nga akuk mo rus malubeng Friday min sabel nga nya saruday sandel ngul mandak me ureor Solange rirere hotem la wai sat mukom stagger da temiu adra held esel obom reker rokui ngaria telu mutial lorusungun moral adra ngara wabli lioma ay galbe virabasyo o kam Oi, sulang ya Mr. Talamsa, halidik pas ka example ra schedule next week. Me elang el almo next week agi mruser trigay del adra held first responders arma award trijal home bank caretakers arma award marbebira NCD. Mandi mo yo ragote yel loru samur held ma first responders mar caretakers and then rest agi momir trigay del elderly mar NCD. So next week esel waisel kultuklar adel mera basyo ekodom godorik baseng close the point of dispensing mel aigel rogo le mamar adara helda dio pater ngi mel aigel nya mo basyo dorusra adara nya ya pads maigel algel pads ra next week adi closed dirga kalbora general public dirka ngartriga yidel der stall groups mel next week ay uspe at 3 days finish adara held so Monday Wednesday Friday gi rustria roguil adara ministry held Michael private clinics disel Tuesday Thursday masaruday ngarinya open ra yimo ospera tel national gym so se dir ka close di yom godor tirge del first responders matmere ge del sils magi omir tire ge del sils matirgel der stal mawad magi goler tire omir tire gel sils matirgel NCD magi omir tire gel sils matirgel caretakers magi omir tire del sils el di yor rai di se la vaccine mangwayal agi mal make sure mas se del for example at Tuesday open a national gym el more our first responders homebound caretaker ma elderly telal vaccine agi molto del more say del Tuesday magi goler tirge del adam to make sure to mer say del seals so say da gora straight at tira next week dingarinya tul 2 days sel Wednesday ma Friday el almo Friday agi yom godor tirge del cooks me malubet ma awad malubet take care ma awad tirge dingar apply go men da kadil ma awad ngarinya rangal el rangram lungui magiguk mo rangram lungu etse yamora adara east ma west so tirgel ngar babel ga basabi ira yom godortik mo si gomera sel dispensary rangram lungu yemma or smear tagi del time e direct sel Friday ngar nya ku kegrel tim el top del mabilio
magi omgodor tirgay del smera blilor kumase tirgay del el mawad el maluben tirgay lo mesera homebound el kumase bera a dispensary kom girid momrus el tirgay del time so gay del gora strategies maluben schedule next week el moral health first responders homebound caretakers mar elderly 75 and over mabebira NCDs gidan mutul manila betul vaksin el megu kromula schedule ol top dara tokol masay mom godor kamam malube kamam ola balis transfer mayom godor tir Mansulang en sabi ng kalkuler. Que malungit tutagoler na era. Oy, we tutal ko ka saboy ka ma. O sa amtil ale o magyan amos mingin antara. Ako rin sa malungit na talk show. Nakabalo kami sa YouTube. Yung mas kaya yung Pfizer amara kaya imo na Madonna. Umeseng kaya yung Madonna kaya 18 and more baba malaringi. Kaya bilo ariyak. Sila Pfizer ako 12 and more baba malaringi bilo adilegal diyak. Pero kasi ba mesra kel gan isla kel COVID-19 mura wa YouTube ma aku mesra wasa la tirgay dito under 18 wa under 12 asuri in wara to el nga ba dingi hindi sisi au ulang dia lola karak ni suri in wara dal agala wasa sel sukum kada langwa sel kotorus jadi nakabo dung selo ngero lorus tirgay misisi abadingi akme dergir sibilo o yulik karak termergir sabi edel mosme erngil asugum gading usel imolorus edi dagdo $1 selo lorus ore sel burunga o lorus yang modia kal sabi gal rak tel contaminate tirgay misisi abadingi gal modia kal o yulik karak termora gal above 18 ma above 12 mesel ba meseng wadi ngariara kadang tirgay misisi abadingi gal $1 orus mesti ako lagi kan sooner nga kami to si time kamolmol ren sa kuman sulak malmasaw la koler so sa ngoy sa gidi mother na adi murar 18 ara kriral murbab Pfizer adi murar 16 ara kriral murbab ul mangway sa gidi sira lorur omsub endim lakar armi karil ngal lulsis para alsil omsub di el al time itam la mo start al masubra mastrira orusa murar mi karira ngariora 16 ngariora 18 whether ang Pfizer malubeng mother na hindi adol mamlo ko ra mataklil waseng malgira talos pe ay gel those al sugum ngwa kotal those ra mother na tegi dim sadra mother na hindi mother na do bar el al time sugum ngwa kotal those ra kara mother na mokme tra adal smera covid oy ngani at ele mal mosmera covid leng dirga kamu selong irul those mawal protection ra dirga kal reach sel el maximum el level el seb el morning ra badangem prevent terkaw al sugum gungu selongero ngal do sa mother na ay kumda sa umsubo waseng langara at tangal mo irul sandero riul and then bum gather others mera covid and ka bum ka telem el mos mera covid I hope this answer a question. Oy, daman yung wala answer ka. Kaya na yung mura question ng lamit mutial mother na hablal vaccine hable la provenía FDA el under authorization emergency use emergency que consider el COVID-19 emergency use mo sparing adi el al time alupeng ngani agora uriot mutiado podol mon malo sparing il taramo o vaccine el timerkol ngani Way saya ulmang emergency use awal gital ngara emergency makado meseringi sel el awal tegi del maroser tel vaccine el mura worldwide awal gora number
phase 4 tayidal wal umsubra a vaccine selbol marigal let's say 6 months into tayidal mass vaccination, and then in sabarir other FTL mutal mo review ay gel latwo badal result ra umsub, and then on dal umsub result ra gidal vaccination al dorur al time otabdiya approval FDA approval al mortayidal al vaccine al dos pering. So ang emergency use lang wal temela emergency mo do re the los pering do re the los pera a vaccine al mumarobra pridel terakt matokongay mga dos pering hindi al time al dos pering hindi rek kalmalmol mo umsub al mo let's say 6 months tarakara after selot of the gidal final report and sabarir masasayid al full approval ra FDA mang malamol mal vaccine al dos pering. La sel dong hotel vaccine Michael tool dose yang wang raklam ng tel time nangal sila ng edal rolia ng edal men sebel fight tel covid alborni hindi ka kalsal mo madangil waseng warak lang mga tila at time low rare tagi del vaccine na ulmang to spare tagi del timer angal dire kalmalmol mara umsubol gire la waseng wara length ra time ra sel umusig del second dose ang warak lang mga tila immunity ra kawal mara COVID-19. Mamsula rirere el ngari akuran mutat somiul guadi ke akhir mereng militerum ngari somiul sa ti ala adol milbay close ra program review. Okay. Hindi ka. Akti so kalamutel do elay gel luluko ya riter. Bloy la claret ma doktoriano maral direkal mga tadu ya claret tablo oilo maklat kalkula sa engel chief pharmacist ra makmase tel emergency use authorization waluming EUA FDA away al ganyel kumase ang sabi edalo spare tel vaccine lende ngod el vaccine malubeng gar el sob clear tel COVID-19 din dakal bulkulak mula sa yang mari edel tob na matamle skip ay yel niya critical el steps el lot of detail kanyay arang claret tablo el mulok masay sel ang bato ka udaw del mlot makarabulul adam mlot makamar scientist arokul resources adimlo o langal lo tour sel pat niya mo mga tmok del COVID-19 vaccine au ul manggolat kalgibel mere din la ka steps el skip niya FDA reseral review ay gel rokul studies el tel Moderna so seguida diswa del mga taklik masay mlot ko klik masay tel vaccine safe sabi del sa el ngusugi del sob akli dara COVID-19 hindi niya malamola saygi del wa lo meseni masetyang wangarang ang direkal diswa kal ana lo ay sik masay ang la over 5 million 5 million al adal ramrigel magidel nga rayal USAPI samlang hotel vaccine e dir ka kayel niya tom kodok masing kora mal maklol tel malel the report del mora CDC so saygi de niya dim ne so kal lamutel tolong kita kaloreng ra tigel atal mongol ra cell hotline 4880555 malolingit dakal nga sa arang besu modakal sal madingeleng tel malege Mr. Talam sel bebilak mo miodel cook update tir malsuko mangkuk komkol ko radim lakal sal mal mawngin smoding silom kodor nga 7751138 ending most of the time akmalo ay certi information emlaw ay certi masekom expectacle sa bulul lo maskiralis tang clearer adama a date of birth tir ma rakrir malubeng hospital number tir ma contact information so tamadingi and then say del niamo diswa del duli repair mami al rogul at lorenza kasi ar atrahel dama waya lol sorir el malukol masay ngira de los pe ay rogul dongu el niamo sob akli del pandemic mga mamalay tel vaccine ang ngayate 11 ding hindi ka dobe sel masay sel PS el tele laklangar rigid ling beto kay gayid el buku yuyul rakt amal gira del malamol mal bloel malabal la moda kal se del gora di mral dios ngo se dio kluk el openly gira del mal mongil cover gira del clean disinfecta yel niya blol dorut le gaya sabe loyula treta malubeng rakt el mergid
al sugumar adara helda olingit mase mo mas kalengire de malubek ebot aaroy de ayel dom goda seng preventive measures el sob akli dra gayi del buko yul rakt lu dimuk la COVID-19 so ayel do ngul sab e de lospe a vaccine may gayi del preventive measures enya mo sob akli del ngosugi del ender tayi del pandemic so seguida ahora dilas el message Hindi ako makiaktil mo talmal lolong itra atara balura kaloreng ito lamol malkay ngasew I mean akoramal komengan ding selgi bom wesay gale wa postra social media mga ranging mal kora bibira tay mang mal mumukurtar ang mamraw reor mang agi mal kora mutul mal diolingit wase mebol maklor ngude meto kora mo let's be kind to each other edo lamol marurit talurior el vaccinate ra ar adara balu malbol sab edal salba aklara COVID-19 kumsulang